foli ni tanuni di aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw to aw sigiyɔrɔw la aw bi fan o fan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen bi an bɛ a ɲɛfɔ ale kɛnɛ wɛrɛ kan a ɲɛfɔ min n'a a bɛna tali kɛ championnat national Ligue 1 Orange a tile 19nan dolanci min n'a tun kan ka kɛ Joliba AC ale ni mun ye Isfas ni ɲɔgɔn cɛ stade Onisɔn Modibo Keyita ale kɔnɔna la an y'a ye maaw ye billet ta u donna tɛrɛn kɔnɔ jalatigɛbaw y'a jira k'a fɔ ko u tɛna mun ye dolanci ale jalatigɛ kumaw ta ni ka seginna kuma camanw fɔra o kuma aw minnu sɔminnen don Yiriba foot la ka k'aw kunnafoni lajɛyɔrɔ ye an wulila ka na s'a sunkɔrɔ Fédération Malienne de Football ale premier vice-président Kasum Kulibali Yambokso an nana s'ale ma k'a ɲininka a ko kɛra cogo di ani billet minnu taara yala maaw ka wariw bɛna lasegin u ma wa a ko bɛna kɛ cogo di ani division fɛn fɛn bɔra ko kɔnɔ ka se ka jaabi sɔrɔ ni ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen na sisan don n y'o de fɔ aw ye sanga ni waati ka taa kunnafoni balama a lakika nɔfɛ a bɛ sɔrɔ Yiriba foot kelen de kan. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bonjour, Bachté. Bachi Fouiti. Alhamdulillah. Championnat national Ligue 1 Orange qui est en comptant pour l'anti. Joliba AC ni Isfas ni ɲɔgɔn cɛ an y'a ye k'a fɔ ko maaw kɔni bɔra ka taa terrain na donna ma se ka dasi supporters yi billet ta ka don alors président an ye kuma camanw mɛn a ko la alors déjà incident in yɛrɛ nana cogo di ni bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye. Bon n bɛ yafa ɲini Joliba supporters bɛɛ fɛ ani Isfas supporters ani mɔgɔ mɔgɔ ni balontan kanu b'u la n'u ye billet ta ka don n bɛ yafa ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ. Ni ye comité exécutif ka erreur de ye parce que ni ko comité exécutif ka erreur don arbitre wo organisateur wo bɛɛ bɛ anw de ka mara kɔnɔ donc n'olu ye fɛn kɛ an tɛ se k'a fɔ k'an b'a a fɔ ko karisa de nɔ don karisa nɔ don anw de ka jalaki don mankan in nana cogo min na comité d'organisation mɔgɔw y'a yira k'a fɔ secrétariat ma notification ka bataki ciw ma k'a fɔ a ye aw labɛn ka labɛn cɛsiri pour que jama kana na parce que nin ye huis clos de ye mɔgɔ tɛ don a la commission de discipline ka sanction de don Isfas kama olu ko k'olu m'a sɔrɔ donc olu ye billet bila en vente mun ye finance sécurité fɛnɛ olu fɛnɛ ma notification sɔrɔ ko k'u y'a sɔrɔ net kan mais u ma vraiment a ma ciw ma k'a fɔ a ye labɛn kɛ a ye dɔ fara parce que ni huis clos bɛ kɛ surtout n'a bɛ kɛ équipe minnu kama minnu tun bɛ jouer a don o équipe fila la Joliba b'a la Joliba dun bɛɛ b'a dɔn Joliba ka supporters ka ca donc n'i bɛ huis clos kɛ an bɛ sécurité mɔgɔw cɛya n'a sɔrɔ an bɛ mɔgɔ 50 de ta ni billet b'a la an b'a kɛ mɔgɔ 100 ye pour que an bɛ se ka mɔgɔw bɛ se ka fɛn ceinture cogo min na stade ceinture cogo min na bon olu fɛnɛ m'o labɛn sigi programmation fɛnɛ na an y'a ye marche filanan programmera k'a tugu huis clos la ni huis clos bɛ kɛ i b'a kɛ marche kelen de ye pour que min ka marche bɛ kɛ marche filanan na ntolantan bɛ kɛ filanan na pour que olu kana olu fɛnɛ bali olu ka supporters la parce que n'u nana n'a fɔra huis clos mɔgɔw bɛ taa so u tɛ n'u jɔ k'u bɛ deuxième marche kɔnɔ donc o bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan commission d'organisation y'a ye vraiment donc an ka billet k'a la mɔgɔw ka na ka bɔ huis clos la comme ça Isfas ka marche wɛrɛ bɛ kɛ huis clos ye parce que nin taara ka dan kɛ kama a yɛrɛ y'a ye arbitre nara u ye chauffer u y'u ka fɛn bɛɛ kɛ k'a yira ko mun bɛ ballon bɛɛ ta donc bon bɛɛ tun hakili sigilen don mais après arbitre nana ye m'a dɔn mɔgɔ de y'a f'u ye u kana kɛ wa u kana file fiyɛ en tout cas olu kan ka file fiyɛ parce que olu ma suspension kɛ o olu ma Isfas suspendu comité indépendant n'o ye comité de discipline ye olu de y'a ɲagi parce que u ye mankan kɛ u ka balontan dɔ la donc u ye arbitre gosi ka fɛn caman kɛ bon o yɛrɛ kɛlen fɛnɛ Isfas mɔgɔw farala fédération kan mɔgɔ min joginna ka taa yafa deli a fɛ yan'o ka se fɔlɔ colonel Sega ye lettre kɛ k'a ci fédération ma k'a ci arbitre ma pour que ka yafa ɲini u fɛ an taara fɛnɛ
ani comment ani Sidibé Gaye an taara Jalo min banara an taara f'a ka so ka taa yafa ɲini a fɛ ka dɛmɛ k'a ye wa ISWAS fɛnɛ taara nɔfɛ o dugusɛjɛ ka u ka fɛn bɛɛ ta en charge non seulement u y'a ka furaw rembourser mais u taara n'a ye fɛnɛ IOTA la pour que IOTA mɔgɔw bɛ se k'a ɲɛ lajɛ Ala y'a kɛ IOTA y'a lajɛ olu ko ko foyi m'a ɲɛ sɔrɔ donc ni mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ ko o marche kana fiyɛ alors que arbitre bɛ terrain kan a fiyɛli de mankan tun ka dɔgɔ ni a kɛlen k'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ parce que huis clos in a kɛra cogo o cogo huis clos in bɛ kɛ ISWAS fɛ u ka marche bɛ kɛ huis clos ye donc an y'o o décision de ta ka yira ni arbitre ka rapport nara tuma min ani commissaire ka rapport an b'o de fila lajɛ n'an y'o lajɛ ni min kan ka fɔ arbitre ye ou bien commissaire ye an b'o f'u ɲɛna. Alors président an y'a ye k'a fɔ maaw ye billet ta o donna yala o billet ko ninnu bɛna kɛ cogo di yala a kɛlen ka fɛɛrɛ jumɛn bila minnu ye billet ta ka na terrain na olu kama. non minnu ye billet ta ka na u ye billet ta marche min na ISWAS Joliba donc o marche kan ka rejouer n'o marche bɛ rejouer an b'a fɔ bɛɛ bɛ don fu parce que n'i ko ko mɔgɔw kana n'u ka billet morceau ye a tɛna sɔrɔ mɔgɔw b'u ka billet lafili donc a ɲuman ye min ye u b'a kɛ entrée libre ye bɛɛ bɛ don k'a lajɛ o bɛ kɛ o tɛ o kuma yɛrɛ tɛ mɛn n'a kuma a bɛ kɛ marche en retard de ye an b'a fɛ mais Joliba ISWAS ka marche tɔ fila fɛn fɛn bɛ kɛ en tout cas n'u ni mɔgɔ bɛnna a fila bɛɛ an bɛ disposition ta pour que huis clos bɛ se ka sabati cogo min. Bon an b'a ye bɔlɔlɔ siraw kan k'a fɔ maa caman bɛ mun ye fédération ka baaraw critiquer donc an tɛna kuma. bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ o i kɛra cogo cogo jugu b'i la o n'i bɛ mɔgɔw ɲɛ ni mun b'i kɔ i b'u sen lamɛn mais k'a fɔ ko fédération t'a ka baara kɛ ni fédération t'a ka baara kɛ an tɛ se nin na bi o fédération bɛ baara la bɛɛ b'a dɔn fédération bɛ baara la san damadɔ an y'o kɛ an taara CHAN la Cameroun mais championnat tun t'an fɛ an tun ma championnat tan an bɛ coupe du Mali de ta donc c'est pour dire que depuis o bɔra la depuis an élu la sisan chaque année san o san championnat bɛ tan fo k'a kuncɛ coupe du Mali bɛ tan fo k'a ban musow ta ni cɛw ta bɛɛ donc mɔgɔ bɛna balontan ye terrain kana de ye mais salon kɔnɔ kuma o tɛ balontan kɛ o tant que tu n'es pas sur le terrain tu ne peux pas dire que tu fais le football. La fédération est sur le terrain. La fédération est en train de jouer. Le ministère du sport aussi, n'an wulila ka fɛn mun ɲini u fɛ u b'a k'an ye. État ye fɛn caman to yen ka don balontan na an b'a dɔn ko fitinin tɛ Mali kɔnɔ fɛn bɛɛ de nécessaire tout est nécessité aujourd'hui mais malgré ça État ye avion affrété an ka taa an ka coupe du monde éliminatoire bɛɛ kɛ kɔfɛ mais o bɛɛ la Mali ma battu donc an qualifiera mais min tiɲɛna o ye coupe du monde ni COCAN ni la CAN de Yaoundé o kɔni o tiɲɛna o tɛmɛ o tiɲɛni barika bonya parce que an tun sigilen tɛ an bɛ dan yɔrɔ min na an tun sigilen tɛ n'o ye mais profiter ka micro la ka public malien bɛɛ fo parce que u bɔra en ordre u ma mankan kɛ u ma mɔgɔ neni u ma mɔgɔ fani u ma mɔgɔ bani olu yɛrɛ y'a ye vraiment ala ma sɔn an ka victoire de ma n tɛ u bɔra u ye supporteli kɛ u ye fɛn bɛɛ kɛ pied dɛsɛra mais o bɛɛ la an batira an fɛ donc o de y'an éliminé an ye marche min kɛ donc vraiment n'an bɛ sɔn discipline ma malien a bɛ discipline kɛ ka ɲɛ mais ɲana an ka to discipline kelen kɔ comme dege karamɔgɔ yɛlɛmara ni courant min sɔrɔla ni zen je crois que n'a ye baara kolon daminɛ dɔrɔn an b'a fɔ k'a lajɔ parce que an tɛ sɔn mɔgɔ si bolo tuguni i kana taa n'a ye sira min kan sira min bɛ jama lakasi sira min b'a to an bɛ wari bɔ an t'a nɔ ye an tɛna sɔn o ma tuguni. Alors président n bɛna n da don kuma dɔ la débat kun t'o ye bi mais n bɛ fɛ ka a don débat kɔnɔ stade Omnisport Modibo Keyita gazon i b'a ye k'a fɔ dege karamɔgɔ caman bɛ plaigner an y'a ye waati dɔw fana la aw tun ye 18e journée bɛɛ bila ka taa 26 mars la a tilala ka segin ka na n'o ye yala
terrain ko ninnu bɛ cogo di a bɛna proposition jumɛn ta aw minnu ye fédération ye hali n'a y'a sɔrɔ terrain ninnu tɛ aw yɛrɛ ka yamaruya kɛrɛnkɛrɛnnenw tɔn na. Terrain t'anw ta ye o, terrain ye état de ta ye. Anw bɛ terrain loué de ka jouer a kan. Bon n'i ta tɛ so ye i tɛ se k'a fɔ k'i b'a kɛ sago ye k'i b'a ci ou bien i bɛ nin kɛ. Anw y'a ɲini ministre fɛ DNSEP, Direction nationale de sport et de l'éducation physique. An ko Madu Konate tiɲɛnen don hors Coupe du Mali bɛ ka surunya a final a dun kan ka taa yen de an t'a fɛ an ka mɔgɔw invité jamana ɲɛmɔgɔ ka t'i sigi ka sɔrɔ an ka terrain bɛ tan an y'a yamaruya an ka aw ka journée 3 ɲɔgɔn d'an ma 26 mars la comme o dilannen don pour que an bɛ se ka gazon bɛɛ dilan an yɛrɛ de bɛ wari bɔ fédération k'a dilan u tun sɔnna mais après comme marche bɛ kɛ sini bi an welela k'a fɔ ko k'a bɔ a an ko mun na ko non ko parce que ko fɛn dilanna olu m'a réceptionné bon an ko aw m'a réceptionné aw dun ye coupe du monde ta n'a kan donc c'était étonnant mais n'u ma sɔn anw ta tɛ o y'a sɔrɔ an ye bɔgɔ ni gazon ni pour que k'a semer ani nɔgɔ an y'o bɛɛ lana cɛncɛn ni nɔgɔ ani gazon kisɛw ka se ka semer ka arroser an y'o bɛɛ lajɔ an taara olu cɛ k'u bila kɛrɛfɛ min kɛra yɔrɔ minnu na an y'a essayer k'u dami pour que an bɛ se k'an ka championnat ta o ko n'a réceptionné ra u b'an wele n'an b'a fɛ a ka réceptionné de an ka nin fermer au moins tile 15 dɔrɔn n'an y'o baara kɛ a bɛ to ka arroser an b'a dɔn gazon a bɛ wuli joona a bɛ se ka k'an sago ye o de y'a to baara la jɔrɔ anw yɛrɛ sɛbɛ fɛn tɛ anw ka ko la tɛ k'a fɔ ko a ka jɔ bi ka sɔrɔ a tun ma dilan ka ɲɛ a tun man d'anw ye mais n'i ta tɛ fɛn ye f'i bɛ location de la ni min t'a dɔn n'o ye min fɔ i bɛ obligé ka o sira tagama. Président an bɛ baro kun cɛ kumakan labanw ka ɲɛsin public sportif malien. Au public sportif malien ne b'u fo parce que vraiment c'est un bon public u bɛ san damadɔ bɔ an ka balontan u yɛrɛ ɲɛ b'a la force bɛ ka don a la a bɛ ka taa ɲɛfɛ n'i y'a ye mɔgɔw kulera mɔgɔw kasira mɔgɔ ye mankan ci Seku y'a ye baara dɔ de kɛra Seku y'a de an bɛ se ka fɛn sɔrɔ balontan donc an ka to o lancer an ka to o kɔnɔ bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka fɛn fɛn équipe dirigeant kelen o kelen a bɛɛ ye mɔgɔ de ye mɔgɔ baw de ye donc ka fɛn bɛɛ kɛ ni bɛɛ ye baara kɛ a ka kɛ depuis 3e division na ka baara kɛ ka yɛlɛn ka taa 2e na 2e division fɛnɛ ka baara kɛ première ka baara kɛ a kɛra cogo o cogo CHAN min bɛ ka na nin ye n'a ye championnat tan k'a ɲa ka coupe du Mali tan k'a ɲa arbitre k'u jɔyɔrɔ la min bɛ gagner o ka gagner ni min bɛ perdre o ka perdre o ka kɛ sariya kan bɛɛ ka sariya bato n'o kɛra an ka sport bɛ taa ɲɛ balontan in bɛ taa ɲɛ an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la o b'a sɔrɔ denmisɛnnin minnu bɛ bɔ ka taa kɔfɛ olu ka cɛya olu bɛ na an dɛmɛ équipe nationale dɛmɛ o bɛɛ ye fɛnba de ye n'an bɛ k'o cɛsiri donc vraiment ne bɛ public malien fo an ye min daminɛ nin ye ka faneni baneni ni kɛlɛ bɔ an ka balontan na k'a kɛ dɔrɔn n'i batira c'est que i kan ka bati de parce que n'i taara balontan na soit i bɛ gagner soit i bɛ bati donc u k'a dɔn don min na n'i ma gagner c'est pas la fin du monde i bɛ se ka gagner don wɛrɛ donc a ka kɛ tulo ni yɛlɛ kan o de cɛ ka ɲi an ka balontan ma o de b'an ta ɲɛ ani cɛsiri. À la fin de cette émission, nous devons sanga ni wati kata kuna foni balamo Allah ki ka nɔfɛ a bɛ sɔrɔ mun Yiriba Foot ale kelen de sanfɛ aw kana ɲinɛ ka continuer ka abonner mun ni Yiriba Foot ale ka page kan surtout Yiriba Foot 2.0 ale kura in sanfɛ sisan nɔ yasa aw kana se an ka kunnafoni si ale jɛ Bakari Jawne ale bolo ka di kojugu n bɛ deli k'a fɔ aw ye ale bɛ cadrage la Amadjara Traoré an b'a fɔ ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛw olu kɛnɛ kan Yiriba Foot ale sanfɛ ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman di ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn